अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक और C63 फुल डिटेलिंग के लिए आई है। ये गाड़ी की आप हालत चेक करें। इंटीरियर चेक करें, बहुत ही गंदी है। इंशाल्लाह इसको हम फुल तैयार करेंगे अब। Zavoleo sam oči prelepe, zavoleo sam je, a na kraju ona otišla je. Zavoleo sam je.